জৈশ ই মহম্মদ লস্কৰী তৈবাৰ ঘাটি। মঙলবাৰে মাজনিশা টোপনি কৰিল পাকিস্তানৰ। सारी मस्जिद उड़ गई, सारी मस्जिद वाह। 22 এপ্ৰিলত পেহেলগামত পাকিস্তানী তথা পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে জঘন্য নৰসংহাৰ চলোৱাৰে পৰা ভাৰতে সামৰিক অভিযান চলাব বুলি আতংকত ভুগি আছিল সমগ্ৰ পাকিস্তান। অৱশেষত পাকিস্তানৰ সেই আতংককেই সত্য প্ৰমাণ কৰি মঙলবাৰে মাজনিশা পাকিস্তানত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ চলালে ভাৰতে। পাকিস্তান আৰু পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰত বাছি বাছি 9টাকৈ ঘাটিত নিৰ্দিষ্ট আক্ৰমণ চলালে ভাৰতে। ভাৰতীয় সেনাই আক্ৰমণ চলোৱা আটাইকেইটা স্থানেই আছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জৈশ ই মহম্মদ আৰু লস্কৰী তৈবাৰ ঘাটি। পাকিস্তানৰ ভূমিত ভাৰতে আক্ৰমণ চলোৱাটো তাৎক্ষণিকভাৱে পাকিস্তানী সেনাইও স্বীকাৰ কৰিছে। অৱশ্যে পাকিস্তানী সেনাৰ মতে 6টা স্থানতহে আক্ৰমণ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। ভাৰতীয় সেনাই কৰা আক্ৰমণত যথেষ্ট সংখ্যক লোক হতাহত হৈছে। পাকিস্তানে নিজে কোৱা মতে ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে 26 জন লোক। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে সন্ত্ৰাসবাদী জৈশ ই মহম্মদৰ শীৰ্ষ নেতা মাছুদ আজহাৰে স্বীকাৰ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণত বহু লোক নিহত হোৱাৰ কথা। सारी मस्जिद उड़ गई, सारी मस्जिद वाह। এজন সন্ত্ৰাসবাদী মাছুদ আজহাৰৰ পৰিয়ালৰে 10 জন লোক নিহত হোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে স্বয়ং মাছুদ আজহাৰে। বাহাৱালপুৰত জৈশ ই মহম্মদৰ ঘাটিত কৰা আক্ৰমণতে নিহত হয় এইসকল লোক। ৰফ আজগৰ নামৰ মাছুদ আজহাৰৰ ভায়েক এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। পৰিয়ালৰ এনে ব্যাপক ক্ষতিত মাছুদ আজহাৰে কৈছে ময়ো মৰাই ভাল আছিল। এয়া বাহাৱালপুৰত ভাৰতীয় ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত বিধ্বস্ত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আশ্ৰয়স্থল। স্থানীয় লোক আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনে অৱশ্যে এইবোৰ স্থানক মছজিদ বুলিহে ক'ব খোজে। सारी मस्जिद उड़ गई, सारी मस्जिद वाह। ভাৰতীয় সেনাই আক্ৰমণ কৰা পাকিস্তানৰ মোৰেক্কে নামৰ স্থানত হোৱা আক্ৰমণৰ এনেদৰে বৰ্ণনা দিলে এজন স্থানীয় যুৱকে। रात को 12:45 का टाइम था तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं। वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। एक अफराद था वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। মুঠতে মঙলবাৰে মাজনিশা ভাৰতীয় সেনাৰ এনেদৰেই নিৰ্বাচিত লক্ষ্যত হোৱা আক্ৰমণৰ পিছত সকলো ধৰণে আতংকিত পাকিস্তানীসকল। সেই পাকিস্তানীসকলে স্বীকাৰ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণৰ কথা। কিদৰে ক'ত কেনেদৰে আক্ৰমণ কৰিছে তাকো ক'লে আতংকিত পাকিস্তানীসকলে। পাৰিলে ভাৰতক প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰাৰ কথাও শুনা গ'ল আতংকিত পাকিস্তানীৰ মুখত। पता चला है वो आज़ाद कश्मीर में मेरा ख्याल है 3 जगह पे हुआ है। कोटली में हुआ है, वहाँ पे मुजफ्फराबाद में शवाई में हुआ है और एक आध जगह और भी आवाज़ें आ रही हैं। बरनाला का भी पता चला है, उस साइड पे पता चला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसको जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए हौसला रखें, बुज़दिल डरपोक दुश्मन है हमारा, रात की तारीकी में सिविलियन आबादी को टारगेट कर रहा है। यहाँ मुजफ्फराबाद में हम सोए हुए थे, हमें आवाज़ें वगैरह आई हैं यहाँ पर कि इंडिया ने शायद इस इलाके को टारगेट करने की कोशिश की है, गोलाबारी वगैरह की है, लेकिन सारे कुछ के बावजूद शहरियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और लोग पुरज़म हैं और किसी भी तरह किसी ने हौसला नहीं खोया, बल्कि लोग जो है वो
यहाँ पर रोडों पे केके लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अगर जो छोटा मोटा खौफ और आस होता है, लेकिन लोग जो है इस खौफ को कहीं भी अपने अंदर लाने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं ये समझता हूँ कि भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई है। अगर वो गोलाबारी के ज़रिए, तोफाने के ज़रिए, एयर स्ट्राइक के ज़रिए या किसी भी ज़रिए पब्लिक को हरासा करने की कोशिश करेगा तो उसको इसमें नाकामी होगी। अचानक से गोलाबारी शुरू हो गई। आई थिंक 10 से 15 जो मसाइल हैं वो इधर लगे। हमारी इधर बहुत बड़ी जामे मस्जिद थी जिधर हमारे बुजुर्ग नौजवान बच्चे इधर नमाज पढ़ने आते थे, मदरसा पढ़ते थे। वो इस टाइम आपके सामने धर्म भरम हो चुका है। रात के सालम में पूरा मल्ला खौफ और आस में आ गया और आबादी जो पब्लिक आबादी थी वो सारी इधर से दाएं बाएं हो गई। পিছে এইসকল পাকিস্তানীয়ে যিয়ে নকক আগন্তুক বহুদিনলৈ এওঁলোকে কঢ়িয়াই ফুৰিব মঙলবাৰে মাজনিশা ভাৰতীয় সেনাই কৰা আক্ৰমণৰ আতংক। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰতিদিন টাইম।